alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da sun jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai koyo kan da bai ta kana ganda ita ka koyo kan da mai ta ka an bayran da haika ci bai irko no ga haikan te ka bisa da haikan gogate da haikan mante da te mata na ga ciya da sujin da halla sai du mante kan sin da mi asin da hirri am tabbati di o gadi o kan badi o kulu di o kirko ne samba suji ta kare kul marganta sai sujo da halla sama tabbata wundo boriga da sahabai ga da borai kan na sahabai ke banda ganan da boriyan diyan kalkayando irka irsi su bananta tarifai wandunka sijira zongo waran kicin ditacenta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akisa gore wacin dihin zanta nan kiddi Umar asintin ka galle idi asintin ka galle feri galluber bere wangare go sa jora nan kan indi mashkila bo feri ya mu kazalika iko kunuku sham labora nan kai ni kwarbu feri sham labora sahaba man kai ya ne mun gurka mu kuli yek biskoy ne wangaro kasi ne Abu Ubayd al-Sakafi Umar bin Khattab radiyallahu anhu an katare hijira jiro cin dihin zantara nan kan iko kongu be fote karra wangaro ne ko ki janga al-umuru kan wango di seri ne wakati jisan wanguno kanti harifo bon walir mani harifo muga gorube fo wonno ngoni ko kete wongodra sahabbo bu jangi alumare haykan koyto bor zambar fo da zango hakkula sabai katun sahabaira matkan iko kubanda rumancai yar mun kazalik wongode da kubanda bor jama'an kai ningi gabe dan charra iko sahabai ko sare batmarra wongo matkati da umar bin khattab radiyallahu anhu an sahabo ne tunandi sahabawo a fattan ninga banda wangare kala ko ku banda rumankai iwon wangare fo kan hirakal katarai kasi ne jaban inga mo fattan ninga banda jama'a hay kan ga haska bagumo kai ka bai ko subhanahu wa ta'ala hinno gi adu mai bai iko ku banda tare inga ida islamai batama kango hira nganda karisi ya game amma ko subhanahu wa ta'ala almajuse wo satasai irko subhanahu wa ta'ala a wangije ini yagalam tabbas wongo ko kice hal na kan wongo ra iko ko wangaru wongo wonko kan kafredo hare kambo kan tijaban alislamai ni dinai atar islamai te suta wadin manda anin bon fansa da kon banyi hin ko kan gasi yar mu kazaliki ni soji be fo wi won godra rumancei wala mun farisancei won soji be fo kasi ne mirda nashahu amma cikin mana hirakal soji be no wo godra ni nubi tabbat won godin dai Abu Ubaida akwai kuban da harka so na rume wadra ta fagin daga rufo kasi ne kaskar kuma halka so farisan cafono boro ne hakika lokaci ki ko kuma ni mu halka so sahaba ne ya galmun gonera wadin bandi ye ko kuma ni barakati ne jalinus boro ne wo lokaci kan ne ko ya akwai kuma da sahabai adikan gi sin soke boro ne ke tan azo ko mana iwon bon ko be kai ti mana hirakal do yawo no sahabai go fattan no ngare yawo mono kazaliki go wala be feri umar khilafara more mirgana el tijir subnanta tarifai wandunka sijir karrar gadi annabi mai kisai tarzane tarifai yadin mono kazalika irgidi bor subnantai umar bin al-khattabiyan usmaniyan sahabi kimai ikisai tarzane tarifai wa kan wanda tarifi yadin mono kazalika rijin da gabai wa kazalika nigal le feri ngai matkan umar yanni tera matkila islamu tredan galle dira
jindi gabi kayan garo islamai si kayan milinge ya koy yenno jindoni nge gabi da charra amma sigen jirko subhanahu wa ta'ala awon alkawlo kalkan timmandi katima islam tare da labin kurra labu kusiri kan garo islam tare si kadda islam tare ma mutanji iri di borbo kissa itazana tarihi wa kan wanda tarihi sihir ke sunan di ay al-hasan abubakar ay ko subhanahu wa ta'ala ngware burkul kan le ga tijira so le nda sayarra irko mir wargom nora irko mir morgu jannatul firdausi lokacin kan kisra amma koy ne kan sahabai igo galle zeri igo dawle zeri son ke kisra so biron turun katini zal hajib amma cikin mana soji berno won koy berno am tunan di yari mun kazalika ana katare da soji zambar wakin dinka aye kanu wongu gwajine iri halato na kan ini ceberiyan dan wangari wani bandi ceberi kan ga haska bagumu kai katare mana wangari wani bandi lokacin kai ko kuban da sahaba kan te Abu Ubaida ingan dai ko kuban cire son kai wangaro kasi ne kafaroni kasi ne dal hajib akwai gungun zumandi batma kasi ne kas na tafi amma kalma na goro kan bufa gana akwai zumbun gungu ne hare mu Aba Ubaida in mu ka ku zumbun gungu ne hare haro goyi game gurbe fo goyi game kul ya hare kafaroni no don to Aba Ubaida sai gele hala so mutum ngai gongo ne teda halin ngai no ka do wanda ngai no ka ngai do sahaba hantumasi anasi ngai no gigen non alwato shawar ken fufuru Aba Ubaida dinga hanga sine gami ini Aba Ubaida si ewe diyenga don manan ngai dum muka girgar batmora irga hagisi kebisirim koy gigar ane si de der gor kam kalkalim ka tirga batmora ya dingir ke bisi kirman kawongu iriya mana irma chumbu mana irma chuwan gare yo humbur ko menno wadi mandi mai ya rubu yanga bisirmi inno ya rubu yanga bisai wona irke bisi ke no ya rubu yanga bisai iri ya runde mu wadi se wona irmi korab irmu zumbu ise no batmara rair mi gannon yawo monoti alwato kan ininge wongo sata kul sola sonkai Abu Ubaida ne bere kun fokan wa sahabai satara kasi ne ibn Saluba ana samu tengi se mana kodorko kiga haru dangan din dai kodorka din tek korfo da bundu konu kai teke kufur haro bon in korfo bidan kaso bai ka bibiri kan borjini karabo yan kam manci kodorko woni dumano kay bo kam boy jine tindake bore den woni ngi bisabon yawo nin kodorka wati ka dangandi dangi sidata al hali sahabi ka ka dangandi ikaka kubanda tafare woni harai wongone ko ite shawala handura wallum ne ke konnara na kan iko kubanda tafare din hijira jiro kin ta tantara tabbat wongone asa a hansa kasan da halmanci musu kafaro kasi ne zalhajib inganda jali Yunus ikan ninge bandu wangari kan haska bagu halmanci musu hali kan ninge banda tarkunda yan cebiriyan kan gibande alfofo ne cebere ko tal cebir waran kan goyi bandi alfofo mu ne cebere shi bagum kan goyi bandi cebere din tabbat nge no idange wongo kundaji ne wongo sataji ne alwato kiko kuban sahabai wongo han suka san da halmanci musu hal wongo dra Abu Ubaida di ingu buyongo yadi muna kazalika tabbatan kan sahabu ko kijan ga alumare Abu Ubaida kanti Abu Ubaida as-Sakafi zamiri bai ka Abu Ubaida bil Jarrah gon wani Abu Ubaida as-Sakafi no kanti wongo ne wonko ane Abu Mihjan si tabbatu wongo ne wo ai wo di kan wongo karra rijalai ko kijan ga alumare tarkundewo kai godiwo tabbat tarkundewo hakika igibor bobu jajandi yari mono kazalika igi chafare dinga wongo dinga
soke asintin nga doni jinna fonte agoni tarkunde kuli be rose henin tarkunda wa kanga skaberi wallahi kalima tukbadan kinnina dibbu kuko ni kalima sandunda yadin mona te lokacin kan tarkunde be rodin goka ananu kutun dinga tokba ade sire kala ka tarkunda din fimbinda alwato kan tokbadan tarkunda ni nan patinda tarkunda madori tarkundan akwai abu bai da tamu ine wadno ta sabakan na abu bai da a tiksi won wani la alwato kan abaikan tabbat inga bude no son kai ane wangare ta hakika wongo ya dai no batmamo no da dai aibu aran masambu wangaro ni kasi ne ibn jabri arma da aran jini inga modini wi won wani la aran madan habib bin rabi'ata kan ti mana aba mihjan a wani yakafo sina rama da wongo kunda jini arma te wongo wonkoi inga modir ko kodar inwi ai arma ai keno kan ta abdullahi inga arma da wongo jini ai kirko yete wongar wani yankulu ini kulkan ka zeri ini kul zeri mana wongo nera wongo man ban jin fune kulki da moy kulban sahabai sin bur kulkan go sahabai hauzu wongo go bongamo bore gode yani son kai sahabai isintin katulam halcin dogo ce cingem cetan igoce cingem gare kodar kan do hare alwato kan idi wangare fo kan kasine almusanna ibn haritha kadi kan sahabai tabbat wangare alsamai lakalaitun son ka kwana lilolo yek sambu aka tikal salami kul margantati ani ukirmu margu lilolo ne woni bon so in cer margu lilolo dum bon igo tanga modinga aga marganda boryen burgurgu yan bor kabanta kan ga bandi alwato ndai son ke farisan cewu igo de na tikka sahabi ga tabbat igo norka ga zami wani kabaga hans kabagumo sahabi musbagumo so kai bore sintin ka banda sahaba kasina abdullahi ibn zaid yazid abdullahi ibn yazid adi kan sahabi go ce cingem ku kodarka ndo hare abika alburen bungem ke tanno son kai akwai alkodarka da fatan zira harora siganji dai bore kayan gonniya kan humur kuma ban kufur binera ya da mono kazalika ina ni haude zurasi tabbati ninge bon jindo kodarka din mo amma mo kodarka pati ga fu kusini ko ne goro tabbata fandin dubur bobo mana da dubur bobo sahabai bor jama ko kijange alumare bi mana goro dara boren bu wongora kini wir takba boren mo bu mana harora yawono wongone ko kicerinda wongone tabbat zamu yamante sahabai do hari kambo wongone ramuno kadalika iwi haykan ko sahabai ta halbor zambar furzungo hakula sahabai yar mono kadalika wongone rano ina natkan imam sha'bi ale wongone rani na abu ubayda kan timana sakafi wongone rani wi haykan ko timana alborzango hakko dra kutuna samaira na'am son kai wangaron kasi ne musanna ibn al-haritha ash-shaybani lokuto kan adi tabbat wangari wani yayi tun iwokin ga son kai allulo yake sambu aka kasaban ngo mo halaka so in mari gaji fo siyasi borfon ni tarkun fonon ta ngo mo halaka so ke bero kan tabun wonte sawo kan nan mo abu wadra wongodra amma halaga bungu mo an borfojin funan dirora kasi ni mana ibn khasasiya tabbat wangare ikoy ko bu halma cimoso amma abdullah ibn yazid akonda labaru umar bin khattab radiyallahu anhu kan hakiku wongone wongono kan haska sandi sahaba ga halina sahabu bu wongone ra tabbat labarun aka kumar gadda madina lokacin kaka aka saban umar bin khattab radiyallahu anhu ago minbaro bon alfofo ne ganna gogoro lokacin kama labaru a wajen nan kulkama ka goro kan umar bin asara kal umar ko ka minbaro bon umar dikihe hen kan ga sandal man musu umar gari rijale ce umar gari ce umar bin khattab radiyallahu anhu son ka yek fursani yan katare ko na yek ngari yan katare kan ko sahabe o gabandi wongone tabbatu wonguno kan zama yamman ta islamai do hare kambo a cindi wongu fokasi ne him nganda ba'ala baka wongone
matka abu mushar aga filla ko abdullahi bin salim ga ane abdullahi bin salim ni lokuto kan wongodin ceri ingay du wongon ko tijikati kan timana abu ubaidah bin jarraha wongon ko wani ingay tulam kiya banda haikan ko to ingay bor zambar wacin din kila sabai kan isan mun ngem ko kan gabandi ingay fattanda wongari wani yan ingay ko tigare non hims binni walimne binni bambata fo kan farisan cey ite lambado yar mono ko zalik gallu duk berino aninge ko ga gallo di feri hay kan ko to mana sahaba wangari zambar wacin din kala sabai kan gera gonda bor zambar iddu kengu mana barkariyan kan te mana wangari barkariyan yar no kazalika ale na rume wadra halaka so inge ina dimashq feri kama harban kin dimashq feri inge fatta kamar ganda wangari be ron kasina buddar zai inge fatta inge ka katu mana abu ubaidah bin jarrah do ingonu inge te mana gabi kate do no follon non inge hims feri yadno kazalik inge bisa inge ko ga ba'labaka dal dun kabe inge ko afiri alwato kange to kwara inge ka to ba'laba ane iwana gallu walimi ne wani bonkon biro kai mana hirakal lokuto kama ne sahabai ka tunodin ayyuka bata modin nan ife ko ne azuru akwai mana labu kasi ne kristantaniya non na ko do hakika di kwar wannan alislamai ke amma kwar wani yan alislamai ikaki garba na ni feri kan man to wangu amanto ce kurmuniyan tabbat alfofo ne wannan sulhu na ko kabanda hay kan ko te hijra jiro cin ta cin tara alfofo ne hijra jiro cin linka ta cin dugon tara no ne ke kala gallu bero ne kasi ne basar ngam matkin gallo di ferinda basar tabbatu ibn al-khattab radiyallahu anhu hijra jiro cin ta cin tara halaka so ayek wangari fotunan kasi ne shuray ibn amir kutum bani sa'daira an katare dingu wangari ngam halaka san samba ko mana basar hakika adirkedira kala ka tum mana hawali ne do non tabbat ka tunun sahaba da ko kuban wongu sando won wodrain won ko wodi wadin banda umar bin khattab ayyaka tarai utbata bin ghazwan almazini ayyaka ka jirfol nan karada ana sambam ko kiti sahaba ni mana won koy anti mana jin funo won gon si tabbat ngo goro amma kuban wongu kula alfage ne hikan ko to handiya gogoro handiyalla sabai ka gogoro amandi won kulu ago yadin kala wongu fo bonga mana wongu fo bagaga katum mana batma kasine ulubba akoy bat modin feri an kwaro din ta mana rumance ga yadin mun kadalika di wana harib gorubbe fo ko ne ana labur mutaiga tabbat matkan umayr al-adawi aninge fatta kamar ganda utba ibn ghazwan aninge fatta kamar ganda ne koy wongodra nan kinge ko go lubba feri ane kange galle de feri nge go fatta kwarara ane kalinge ko kubanda kwara bori turbero kango kwara banda non basar kwara banda kwara fattanta ane toro ma ceri bismillah aninge toro zumandi yawo no hakika matkan ikoy kulu ba ferinda imam al-hasan ane olubba ferin won matkan utuban teda hakika ate wongu tabbat wongu no tiara wongu sannimo ane wongu da hakika al-islamai ko kijanga al'umari haikan ko to hal wangari wayila sabi kini wibat madra nungo kin jingaran cina kan timana masjid ulub matkan wongu na atida tabbat sahabai iko kuban da zambante ku tuma na fari sankira bore kan gaur sahabai ce amma mo ini yaglam hali ni jingare cirbat marra yar mo kadaliki ni gorbe ro taiga goro di ko ya ta dalla bodin kuli marganta inta har ban kan e bore di yaglam ta mo ko jite mu mana dogo ne da kan mancinda islami kulmuniya tabbat lalle won godra hakika islami du gani ne halmaci musu gani mai kidu mu ga ka bagum matkan tabbata islamai ikwai ka farisance ikwai ki gallube ruwanita son kai
wongaro kan ti mana utba ana sahaba ni ya markati me hijan arda'i ana sam jingire jeringi ti jingire be kan gona har kason alwato no jingire wadin jeri so kai igorno da islami gorno har banni ke kwaro din feri iye kuro kate no kware den koyni atona kan umar ya mari kulga kagi garnon da kadalikan da waiki te kadima ki tal islam treki kala tona kan utba abunungum ko ka haji alwato ka ba ko haji bine son kai ana sahaba rin kasini mushaji' bin mas'ud andan kitim mana jin funu ngi dro banda ma hagwel labu wadin banda duwon gara sai ma mungu tabbat lokato ka fata akuban duwon guyan alwato kam mushaji' kuban duwon gedin tabbat ngo wongu wadin banda utba tabbat ngo tikisi fondo dra alwato ka ko hajju fondaran ngo tikisi na'am wadin banda Umar bin Khattab ana Mughira bin Shu'ban sambisi am ko te shi jin fun labodra no ina tabi subhan tan haykati ni Abdurrahman bin Abi Bakra tabbat ina boro dingino timana burkina kan al-islam tare sun tigudu basal labora kan ahai alwato dra hijira jirwacin ta tantara wadin banda tabbat hirakal ayeku zuru an labodin kulmar gantana akwai gurmana santaniya kallar muka feri be foko ne kal samaidu kan timana urdu labo feri ngo wa kadhalika nda wongu bero ne kasini yawmul yarmuk hakiki wongo ne ina koy te hijira jiro cin dugon tara matkan wongo ne koy kete da hakika wangaro kasini shurahbil ibn hasan al-ardun tabbat wongar wane ikoy kila bone fer kasini mana urdun tabbat yarmu kongo wonguno kan tera hal manci musu amma mu al-islamai ikoy kudu zami yar mono kadalika irko subhanahu wa ta'ala al-islami gabandi wonguno kan zanzan tarikh hal manci musu ghazat walimne yawmul yarmuk wonguno kan ana rumance hawan da halmanci musu rumancai isolo no al-islam yaso solo beri solo kanga hanska bagumu zama idika al-islam ni ngi gelle kulta kuma son kai gallu kulti ka da al-islam ni kulta somo to wongo bi mana isoji bi mana bonko ni berote akwai ka haykul kanga ti soje kango isila bi kulmar ga tera ani kulmargu ikaka sojin margu haikan ku to mana hal soji zambar zangu da waranka al-islami mukabago zambar waranka cin ta kila sabai alwato ne son kai abu ubayda bin jarrah ngurgo ngone jini idirkidra kalika kuban da batmai ka kuban ruman ke batmar rakasi ne yarmuk non no ka kuban ruman kai tabbat ruman kai ininge bon hawcer ga burgu nge bon tafar boram ko fa hawun taga cila mu hawun taga kanga nan ngem se ku zurar samai se ku wani sai ni kira haw hay kan ku to hal burgula sabai ngem su dugu zuru zam zurani nge hawani wadi man zurani nge labai kulfiri ya wani ka gongo sintinda amma hay hata tabbat wongo ne ma akwai te mana guri jas fobon al-islami gu wani wongo halmanci musu alwato kan wongare ka to targa tabbat goro ni kasini yarmuk goro da deno irko subhanahu wa ta'ala an al-islami no zamayan kafarebo borgu kan na tarhaw boro haw boroga da dai na follo wira afallan kan ngade no al-islami guje ngem tigzer mana goro ra da kan goro ra kale kucce ni gzer ngi ban goro ra san kai hay kul kan tijine tin hatta bari yan gusubai kam ibon hande hani tabbat rumancai isabai ku bu yankan aga har suka sandi tabbat bisa san mana rumancai ga na'am amma mu hande hani hakika al-islam jama'anu te kici hande hani bol jama'anu ko kidin ga alumare rumancai do harai bore te ko ku bu iga har suka bagumu tabbat ne wongodra in bai won soji be rodu kasi ne qaslab yar mun kadalika hirakal
ngum wodi ngum in wi mana won wodra ibnul kalabi ane hakika rumance ko to nge bor zambar zangu hinza agoyi wongu wone jine wongaro kati ne bahan alborfono ko tum mana farisan kera amma ate an nasara ngwa an farisan kera dinan tan a fatima justarara a furma na rumance adina kan mana an nasara tarara coci dera son kai alwato kafira tabbata abu ubaida aka ka sallati wongare wuga in wongon tu wongu kanga haska sandir ko subhanahu ta'ala ta farewo yagalam tabbat ta farewo iniwi hijira jiro cin gon tara haikan kutum mana hal ta fari rumanci zambar zangula sabai kanyan kukiwi cindo zuru ya da mono kadalikan ko cirinda sa'ad ibn abdul aziz ana handa hal zamai isbagun ta farewo ira al-islam isbi zambar waran kicin taci abu ubaida an ti mana wongo jin funa amma ru man cedo hare ko to halnge bor zambar zangundu waran kala sabe igondi jin fun hinka afa ti mana bahan afa senine kaslab nam ibrahim bin sa'ad aga fil ko mana sa'id bin sayyib ga ane handa hani yarmuko wongo hani tabbat alborai jinde yeganda alborai dajji hande hani kan wongo to wongo hay kunno smakal takuba hini yaade mono kadalika nabor kango duray wal bor kango korro wal bor kango fundi za tambu ana hande hande jinde kundir ma majinde ra kadde jinde follan kanga hatta gutundir majinde ari gutun jindaga ne ya irkoy faba mamanu irkoy faba mamanirga ane lokaci ka lokaci kunge majinde an agutuna zamai do hade kambu anar wato kan du faragun du dogo mana ngu samgu ngu ngbo samgu kuna kalin di wiza abu sufyan ibn harb abu sufyan bin harb ngulu sannon salan agoke mo iza ro kai mana yazid bin abu sufyan agoke mana won lubra ciri alwato na alquran kan tijan ago ngare ra ngum no ti dotti mana ngare ra mana ngare ra sahabi do hari kambu abu sanno salan lokaci ka lokaci kulun gidi ak ngi jinda sun ba mu sanno sanan na'am halaka so jubair ibn al-huwairis ana hakika go ay koy wongo ni kay timana gazo yarmuk wala min yawm yarmuk ana ngo wongo dundo ana hande hana kunnu borsmakal guru karyan yaade mo no kadalika da tuko bajeni ana kadai sauti follan kanga al-islami chagni he al-islami jama'a hun kuna zar no kutunil ko zare rafu kar ko subhanahu ta'ala aga bore jarraba aga timan ni ko jarraba hakika aran matabbati anin goma jinda da wasu lokaci ka lokaci anin zon kom kan mi duwiza Abu Sufyan no agokin won iza rodin kanti mana Yazid ibn Abu Sufyan agoka alwan lelora kire na'am hakika yarmuku wongon tabbat wonguno kan in kafriya ga mara hal manci moso kafari bu yar mu kadalik kafari ikoy ke jangi alumarai irgo koy kedi wongo bananta mat kan wongo koy banda bore mir kubay irgo re wecin ta tantara insha Allah irgi di wongo bananta yari mu kadalik kan du wongo be fo koy ni kan kan feriji bambata kati ni mana alqadisiyya irgo kedi wongo ni sentina kalum ko kedi wongo bananta insha Allah bore mir kubay irgi no gore ra kidu de rukuma de mizan hasanati ram min ikhlas لكن أحتركم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.